Ang among asosasyon diri sa Purungan Farmers Association nagatanom ani nga mga klase sa utanon. Unang-una kamatis ang among gitanom, ikaduha ang atsal, ikatulo ang cabbage, ikaupat kalabasa. Maunay amo ang mga tipang tanom nga nakabahin og dagko-dagko ang mga membro. Sa karon, sa kani nga sinag na karon na po sila lahi nga pamaagi karon na sila katong sa Community Development Fund gi motoy sa 20% namo katong amo ang 119,000 na sila Community Development Fund kami ray magbuot og pila ka percent ra among kuanon adto. Then lahi po tong among i-savings na among ibangko. Then lahi po tong amo rang ibilin din sa among asosasyon nga kung walay mahatag ang province mo among kuhaon nga amo ang magamit. Halimbawa wala sila chemicals. Kato mo'y amo ang ipalit. Pero katong amo ang gi-saving sa bangko, dili jud to namo hilabdan kay amo pa gyud to siyang padakon kay para ragyapon sa asosasyon to. Ko kaay katabang ma'am ang kung moapil ka aning sinag asosasyon, dako kay katabang sa pamilya, sa panginabuhian o daghan kaayong kakuhaag tabang gyud ma'am dayon naa po kay makatunan ug unsaon pagpanginabuhi dinhi sa bukid. Sa una ma'am, anang wala pa ko nakaapil aning sinag asosasyon, maglisod jud mi og panguha og asa mi ipalit og bugas, ana ba og kung magsakit mi nami bation maglisod mi asa mi magkuha og kanang ipalit og tambal. Karon nga naapil na ko aning sinag asosasyon ma'am, kay nakadawat na pud ko ma'am, amo nang gigamit sa maayong pamaagi ma'am. Among gipalit og kanang fertilizer, abono sa mais, pang-garden namo, dahil nakapalit po mig mga gamit ma'am. Munang dako gyud kay kalambuan ma'am, dayon naka-savings pud mi ma'am, kay ug unsa mga emergency nga palitonon, makapalit jud mi ma'am. Paauhag sa tanan nga naminaw kutob sa maabot sa akong testimony or makadungog nga apil jud mo ani nga programa, maong programa kay dako kaayog ikatabang sa imong pamilya, makakuha jud ka og income jud ani nga programa. Daghang salamat.